Matarbaरि bai Birchandranagar Amchini Kishashok Wanji Bosungni Borok Rok Hotel Claimang no Tipra Sorokni Thai no Tabuk Borokni Jaga Hari Shau Tangmani Kokshil Tamung Thai Sek Jaknai Tiprasha Lukurokni Tipra Sorok O Wanji Bosungni Borok no Mukhetang Rok Kai Chadra Hotel Klaidihini Ahayo Shamani Tabuke Joto Jagasi Borokni Hini Shau Tangmani Kokshil Tamung Tei Party ni Power Funugui Shikri Shokrok Klai Tangmani Bohanyo Kokshil Tamung Tabuk Thai Sek Jaknai Tipra Sorok Koi Chini mangflini bisingtui tangkra adong rok khai nai phainani ongthun te o jongjal no tui no serai khlai rifainani ongthun o thai saboni tei sabo abono jor khlai borokni saitong o kokrong tei no borokni khakamung lukurokni khlaini chini mangflini bisingtui 20 তারিখ আমাদেরই রাজধানীয় বাজার বীরচন্দ্র বাজার এখানে তো আমরা যাওয়ার কোনো ইয়া থাকে না বাধা ধরা থাকে না তো আমি তো কারোর সাথে কোনো ঝগড়াও করে না বিবাদও করে না কিছু করে না মানে আমার কোনো দোষীও নাই তো খোলা মনে আমি গেছি 20 তারিখ সেপ্টেম্বরের 20 তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যা 6:30টার সময় আমি বীরচন্দ্র বাজার ঠিক আগরতলা টু সাব্রম রোড বায়া বিলোনিয়া যাওয়ার যে টেমুনি এই রাস্তাতে যখন ক্রস করে আমি বাজারের উপরের দিকে যাইতেছি তখন আমাকে এক ভদ্রলোক নির্মল দত্ত নামে ডাক দিছে তাহলে উনি ভদ্রলোক ডাক দিছে আমি সম্মানের সহিত সারা দিল যে হ্যাঁ কাকা বলেন কি বলবেন আমাকে একদম এই গেঞ্জি কলার ধরা টানা হিসরা করে একদম বিশ্রী মানে যা মনে হয় আমারে বুকে ঘুষি দিল পেছন দিয়ে আবার ইয়া করলো এরপরে কে না আমি পেছন দিক থেকে দেখতে পারলো না আমার এই জায়গা দিয়ে এমন একটা ঘুষি দিয়েছে যে আমার চশমা পড়ে গেছে গা হ্যাঁ চশমাটা পরে যাওয়ার পর আমার একটু মানে চোখের প্রবলেম আসলে তো আমি ঝাপসা দেখলো কেন আপনার এই আক্রমণ কিনা তারা এই আক্রমণটা করলো যে আমি এটাই মানে ভাবতে পারতেছে না মানে ঠিক আছে যদি তারা জায়গার প্রবলেম নিয়ে করে তাহলে তো জায়গার প্রবলেম তো আরেকজনের সাথে যারা মানে নির্মল দত্ত এবং দেবাশিস সেন বিশেষ করে এই দুইজন আমার উপর বেশি টর্চার করছে অ্যাটাক করছে আক্রমণ করছে তো তাদের সাথে তো আমার কোনো ঝগড়াও নাই কোনো দ্বিমত নাই তাদের মতলবটা কীটা আমার প্রশ্নটা হলো এইটা তারা কি কারণে আমার এইটা করলো আর জাগার ঝামেলা তো কমলতা এবং জীবন সেনের সাথে তাদের সাথে তো কোনো ইয়া নাই এই মানে আর কি আমার যে আলোচনা এখন আমি পুলিশ প্রশাসনে জানাইছেন হ্যাঁ আমি পুলিশ প্রশাসনে জানালাম এবং এফআইআর করলাম 21 যে ঘটনার পরের দিন চিনি জাগা আগে চিনি নানা দা বুড়ানি আমালনি হইতে চিনি বড় রাশিনি হইতে চিনি দখল জাগা অবন তামুখা উলো আনি নংনি সেলানি বুমুগুই পাতাতি সেরখা ও পাতাতি সেরুইনাই जों अनेक अरग हुग्रक खालायनाय जावै अमरनावबो थांजाक हिंगा ताक थाइफं थांख्लाय थाइफं बिफां नुनाय थाइजौ बिफांराव बरक दानफाय खिब्रखा हेक्लाय बरक तामंखा नासारि खालायनाय हिनै नाखा साबो जीवन सेन कमल दत्त बरक नासारि खालायनाय हिनै नाखा আচ্ছা कुनु फालमानि करे नासारि खालायनाय हिनै नावैसे नासारिनि बरकनि चारा जगो तांमाले बादिं खावैनाय अर स्टाम गायगोखा हिंग्लाय स्टाम गायफ्रु नुगै हिंगा नरक तो नासारि सिख्लायनि हिंग्लाय ताम स्टाम गाय अबि बरक ताम होन नंबा बागासि हमनायब्ला हिंग्ला आन नंनि सलाबो बरक बुइजे सासु जाङै दं माबा दंखा हायक्लाय मा उलो सारा तरखा बरक पला नासारि खाय इंकाम तुतलांखानु नासारि खायगा अक सारा तरैनाय रानानि जगतांखा राखा हिंग्लाय बरक बागिया हिंग्ला फ्र बार आंगा तामन बागिया बरक तो बागासि हिंग्लाय तामन बागिया बरक हिंग्लाय आनि सला हंगाता को नरक तो बांगनान निसि बागासि खलाय हिंग्लाय तामन बागिया अ हेक्लायनो 2-3 बছর हाय लायतेन 2-3 बছর लायखा अन परे हिंग्लायनो आनि सलाबो हामियाक्लाय थैबायखा हांग्लायनो उलले तामंखा जों बायजाखनोसै सालाय दंसो जोंबाय आंबाय होनजां माने बोसारावबो सिकन समयो बायजाक हनै साइ दंसो एरो तेरा बेरा कक्टा साफाय होनसै आनाव दमकिरो मा जेखनंत बरक तलाङै थांत इप नारायण पालनि बसला बिश्वजित पाल बरक खलायफुरो जों माना खलाया दो आबन परे हंके फिरो गरनाय बरक सुंत फसल सिर मान के सिन बकरा र आबन परे हंके बरक दाम खलायके फसल खायसाय दङ बरक जों बंनो माना खलाया आबन परे हंके सनो खुकसा बसंया কোন ফেন আবুয়া বিকাশ হেন বাই অজিত দেবনাথ হালকা
ফালকাঙ্কা অজি দেমনাথ সিনকে ফাইনে সাপায়ু जों আগিকে অদন্য বাসিনে জায়গা দंमोन नारायण पाल लिंखा नारायण पालता सोनो फालिरका अजी देवनाथ बाय विकास हेनो फालिरका हायनि साव इनके जों बरनो रिंगै सिंगा नरक अ जागा ता पाजि जों आगे फसल लुमानसि हाय मास बरक साव जों बीजेपी नेता जों किरिया जों पाइमानो जों पुलिस नबो किरिया एसडीएम न किरिया ताक्स जरा हानि चलि दंगो एसडीएम बरक केस रिखा एसडीएम कुतुखा इनके डिसेम थागा डिसेम कुतुखा पुलिस थाना बसनो माना खायो टाका दिनर काखनके नंग एस खायनाय हिननाय अब ताबक सदर अ कं गुबै उंगै दं ब्रक जेसनो सामानि मानसु गयनाय बायदि नरक सरकारनो माने सोंनानै मुजुङो इमतो बन विभाग जागा हंके बाके वानसा दखल खाय वानसा फालिमान हंके सोंति प्रासा अंगै तिनि तांगै सोंतिनि अ जागा कायमे यांखा पुलिस प्रशासन लोग किसा सिनाय अमना नांगौ हंके एसडीएम सिना नांगौ जे जागा म बाहाय दंमानि म बाहाके वानसा मातार बारिनि फायने ब बाहाके जागा दखल खालायबाबो ताय फालिमान बिन बाहाके दखलक माने अबरक काय तसिलक कायमान अब किसा जतन लुकुरक किसा जासाय खायना नांनाय अमन मेतान लुकुरन आं मा कयो जतन नायबायदि बिदुन नायाता तंबायदि हामबाय कुरंनि थानि आं कयमुं लुकुरगानो हेल्प खालायदि आनो तो एसडीएम मतलाङैबो कुतुकजाग्रु आं आनो सानानि समय पर्यन्त रिया कागज इमो अनअफिशियल हिने खितारु एसडीएम हाइप्रो साबो साबा एसडीएम साबो एसडीएम आफ्रो अबिदानन्दन बैद्य तंमानि फार्स्ट हियारिं 6 আগস্ট द्वितीय हियारिं 17 আগস্ট ओ हियारिं प्रो कागज नायनानै सैया सार कुंडा बैद्य आमने एकटु देखें ना এটা अनअफिशियल हिने खितारु ओंके तारपरे के ताक डीसीएम हायने हाय अमर गखा माने आनि बुमु केस रखा डीसीएम बु माने साइरखा 6 মাস ধরাতে नोंगेर जागाबो कायबो माया माने बन सार्टिफिकेट बन 6 रेदिना 6 মাস ধরাতে কোনো কক सामिया नोंगेर ताबता थानि ओंके उल्टा केस संनाय माहाय मेडिया टेरिया तिसाखाय नरं बागे खूब बेजाल दं नरंनि पदक्षेप अन्य रकम ना जांनाय शान्ति बाजार डीसीएम नि माने हियारिं चलेफोर हायनो 5 টাকাनि बागै शान्ति बाजार बिराद गथनाङै थाङो नरंनियाबो जागा जमिननि बेपार बिराद गथनांनाय शान्ति बाजार ए जागा जमिननि बेपारतै नरं ताकमासरा बिलेसनि जागा जमिननि बेपारतै अनेक चर्चा आङै दं नरक सिरिंके तनके तनि हायके नरं बिपद दं हनै माने साइड हरता साबो डीसीएम साबो डीसीएम नि बुंले आं नायजाग्लिया खेल खुजाग्लिया माने को कय तारिख खामो हियारिं बगै थांखाथाय कय हा 8 तारिख हियारिं ठीक उनको नायदि उनको यां खेत नायदि तीन खेत कय सिनक नायदि उनको यां जागा सिन दखलिया दे फाल हनैया नकल कागज रक मोहरी नरै सुइरै आनि बाबुनि सयबो मिलिया काकानि सयबो मिलिया हाके हेनस्था खालाय दं जना आं लुकुरंनि थानि आसुनु कयमुं लुकुरगानो किसा फानलायजादि आं तो मा खालायजांनाय आं तो जे जागा थांपा पुलिस बायबो होनजागो তোরা তাকমাছরা বিলাসিদা একদম জায়গা জমিন লয়া খুব বিশৃঙ্খলা হয়ে গেছে গানে ডিসিএম চাও তোরা এই এলটমেন্ট জায়গাটা দেখো একদম ফরেস্ট রিজার্ভ ফালাই দিমো আবাদ হাইনি চাওতা नरकनि बुमुङा एलटमेन्ट देत सिनि बुमुगै तो एलटमेन्ट करै माने बाबु आकन आगे दखल खलसाखा हुक खलायका एरपरे যখন জায়গা পরিষ্কার হকা মানে ব্রক নাসারি খলাইনা নাকাটা नासारी खलायते